Viewers, morning news day welcome kora ase. First update aro enega ase. Dialysis unit inaugurated at district hospital Zonoboto. Zonoboto district te itu dialysis unit hospital ekta district te inaugurate korina ase unit ekta. To state of the art hemodialysis unit at Hizoko Memorable District Hospital Zonoboto was inaugurated on Wednesday. The facility is sponsored by Indian Oil. Arogyam was formally inaugurated by Dharam Raj, Deputy Commissioner DC of Zonoboto. Speaking at the inaugural program, the DC expressed gratitude to the Department of Health and Family Welfare and to the District Hospital Authority for their tireless effort in bringing the essential facility to the district. तो आप ये पिक्चर साव पर ऐसे धर्म राज inaugurating the hemodialysis unit at district hospital Zonoboto on Wednesday. तो ये तो hemodialysis unit to inaugurate करें एक unit ऐसे तो भी highlighting the rising cases of cancer, kidney related issue खान होली भी cancer होली भी तो ये तो एक unit itu install कराला पिछले itu checking भी भालो वो और itu health facility खान के health की issue ऐसे तो check करोले भी एक भालो वो एक machine एक health dialysis ase beshi important machine ase edu do beshi bak Nagaland do komti ase nishana edu janibo pare ase. He called upon the stakeholder and community leader to view the development as a beacon of hope and stress the importance of community cooperation in sustaining such healthcare service. In his keynote address, Dr. S. Kutosho, medical superintendent of the Zonoboto, informed that the dialysis unit would be managed by trained technicians, nurses, doctors and supervised by specialist physician, ensuring a high standard of patient care. तो इतो आमी गाला सर डॉक्टर एस कुतोस तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट আছে তাইবি তাইপরা কল আইসাবতে তো ইতো মেশিন খান তো টেকনিশিয়ান খান ইউজ করব ট্রেন টেকনিশিয়ান খান ইউজ করব ইতো ডায়ালিসিস মেশিন তো আর পেশেন্ট খান ঠিক করব কারণ ইতো ইউজ হবল আছে এতো বেশি ভালো আপডেট আছে আমি গালা নাগাল্যান্ডে এনেগা হসপিটাল দিবি এনেগা নিউ মেশিনারি খান আহত হলে আর ভাড়ে না যায় না মন এটা পেশেন্ট খান তো এতে ট্রিটমেন্ট করব পারবো আমি খান ভাড়ে যাই না ट्रीटमेंट करले कैंसर होली भी अलग अलग लंग्स प्रॉब्लम होली मान पैसा जाय लाइक गुवाहाटी बेंगलोर महान और चेन्नई खानते जाले भी मेट्रो हॉस्पिटल आईएम खानते जाले भी एम्स खानते जाले भी बेसी पैसा महान यूज करे होली भी एनेका फैसिलिटीज विदिन द स्टेट आइले बेसी ভালো হবো আর আমি খান भी इम्प्रूवमेंट आइबो गना इतो आपनके जाने देव पर আছে বেশি ভাইরাল আপডেট আছে ইতনে জানাই দিয়েছে।